والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuwajahah dalam rangka menunaikan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat wal afiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami'ul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami'ul Akbar. Pada laporan Jumat tanggal 14 November 2025 sebesar 31.809.854 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut: hasil kotak Jumat tanggal 14 November 2025 sebesar 635.000 rupiah. Hasil kotak amal yang di depan sebesar 374.000 rupiah. Sedekah atau infak dari Ibu Herawati sebesar 500.000 rupiah. Jadi jumlah pemasukan sebesar 1.509.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 33.318.854 rupiah. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 November 2025 sebesar 1.194.000 rupiah. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 21 November 2025 sebesar 32.124.854 rupiah. Demikian mohon menjadi maklum. Jakarta 21 November 2025 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Sebelum kami melanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Al-Quran Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan pada ini juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ini juga untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan pada ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Andes K. Haji Abdillah Hasani MM, sedangkan muazin Bapak Ruslan, dan kepada jamaah sekalian yang masih ada di saf belakang untuk mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depan, meluruskan dan merapatkan safnya. Begitu juga dengan jamaah yang ada di lantai atas untuk sama-sama meluruskan dan merapatkan safnya. Pada anak-anakku sekalian yang ikut melaksanakan salat Jumat di siang hari ini, untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak tertawa, dengarkan khotib sedang berkhutbah, jangan sampai salat kita sia-sia. Ya, kemudian kepada jamaah yang membuat telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya salat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral mu'minin, umat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita yang menjadikan salat tahajud adalah bagian dari kehidupannya, menjadi amalnya setiap saat. Ada di antara kita yang menjadikan salat duha sebagai amaliyahnya setiap hari. Ada di antara kita yang menjadikan Al-Quran menjadi bacaan setiap setelah salat asar. Ada di antara kita yang menjadikan salat berjamaah satu keharusan, satu kewajiban. Ada di antara kita yang menjadikan menuntut ilmu di majlis, baik di masjid atau di majlis taklim, menjadi kewajiban. Namun terkadang ada orang yang sudah membiasakan diri sholat tahajud, tapi kemudian karena ada satu hal, penyakit yang menyebabkan ia tidak sholat tahajud, yang kemudian dengan tidak sholat tahajudnya ia merasa ada sesuatu yang hilang. Yang ia biasa sholat duha, karena ada tertimpa musibah suatu macam penyakit pada dirinya, akhirnya ia tidak sholat duha, ia merasakan sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya. Ada ia yang terbiasa sholat berjamaah di masjid, karena satu sebab ia sakit, ia tidak datang ke masjid untuk berjamaah. Karena sakitnya, ia merasa hidupnya terasa hampa. Ada orang yang sudah membiasakan baca Al-Quran, baik di waktu asar atau maghrib, tapi pada saat itu ia tidak membacanya, karena ada satu hal, datang penyakit kepadanya, kemudian ia tidak membaca Al-Quran. Ia pun merasakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Ketika ia tidak datang ke majlis ilmu, yang majlis ilmu itu sudah menjadi rutinitasnya, kebiasaannya, kemudian datang kepadanya penyakit, dia pun berkata dalam dirinya, sayang sekali kenapa aku tidak datang ke majlis ilmu, seolah-olah ada dunia yang hilang baginya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, apa dan bagaimanakah sikap ini? Apa dan bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun seseorang yang sudah istiqomah dengan duhanya, yang sudah istiqomah dengan sholat tahajudnya, yang sudah istiqomah dengan menuntut ilmunya, yang sudah istiqomah dengan mengajinya, yang sudah istiqomah dengan menuntut ilmunya, yang sudah istiqomah dengan mengaji Al-Qur'annya. Kemudian menjadi satu sebab ia kemudian meninggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ibtala abdan, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau menyintai hambanya, maka Allah mengujinya. Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah menguji pada dirinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ibtala abdan fi badanihi qala li malakin uktub lahu salihah amalihi alladhi kana ya'malu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba apabila ia ditimpa musibah berupa penyakit pada dirinya, maka Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, catatlah kebaikan-kebaikannya, catatlah amal-amal solehnya yang ia lakukan ketika sebelum ia sakit. Wahai malaikat, catatlah kebaikan-kebaikannya, amal solehnya
yang datang sebelum ia sakit. Artinya, walaupun ia sakit, ia tetap mendapatkan amalnya, solehnya, sholat duha. Ia mendapatkan nilai pahalanya sholat tahajud. Ia mendapatkan nilai pahalanya sholat berjamaah. Ia mendapatkan nilai pahalanya membaca Al-Quran. Ia mendapatkan nilai pahalanya mengaji ilmu. Inilah kehebatan umat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau tertimpa musibah, walau ia tidak datang ke majelis ilmu, walau ia tidak sholat berjamaah, tapi karena ada datangnya penyakit dan itu sudah menjadi kebiasaannya, maka Allah catat sebagai amal solehnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tahu sububakum baina tasbih atau subuh minta mami sholat lurus dan dapatkan satu. Alhamdulillah misyaitan. Alhamdulillah. Alladhi yuwassi. Rabbi a'udhu bika min
صلي فرض الجمعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام. خير الله لهم الفاتحة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم في الأولين والآخرين وصلي وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصحاب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم إنك تعلم سريرتنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في أنفسنا وما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجات